Wukani kuti muwe wa moyo. Sabata ya chingondi ya Lenti. Monire Mose wabale wa kutemeka mwa Yesu Kristo. Chifuka vuli Yesu wakachedwa kwiza apo Lazaro wakaruaranga. Mwalekerachi kwiza ningo ene iyo na kulekeska chitima ichi. Chifukwa ningo zinyake chiuta wakuuskapo suzgo yai. Kweni wakumpura utindami wake kwizira musuzgo. Muutenga wa mohani buno. Yesu wakafika apo Lazaro wakafa. Marita wakugomezganga kweni wakakayikanga. Maria wakulira. Yesu nayo wakawa na chitima chikuru. Chifukwa vuli. Chifukwa chuta walikutali yai na chitima chitu. Pene papo wakachemerezga kuti Lazaro fuma. Nifa ndiyo yeli na mazaza wa vyose yai. Moyo ndivo wakuchita ndena. Nchifuka vuli Yesu wakapalira kuti wawiskepo libwe. Kasi wangachita yeka yai. Inya kweni wakutipempa kuti nase tichiteko milimo huu. Kuti muntu wawe na chipilikano wakpanera kuwa na chigamesko. Nanga ni para wandawone mitonbe. Nchimi Ezekieli ikewuya kuti vivangwa vya kumira ndipo vikampaso kuwa na umoyo. Paulosi wakutikumbuska kuti mzimu ukupeleka moyo wuko ukawa nifa. Utenga uwo gwakuonekeratu. Palije suzgo ilo chiuta wangatondeka ulimazga. Francis wakusales wakiyewoya malusungu kuti munga chimbiliranga yai. Chintu chilichose chitani makuzika ndiposo mauzimu wakuzika. Nanga wangachedwa chiuta wakuchita milimo wake. Kasi sabata ya Lenti hii ikukumba vichi. Kugamezga chiuta nanga vuli wakuneka kuti wakuchedwa. Kuti tiwuskemo malibwe mumitima yitu. Kugamezga moyo upya. Wintu vya uzimu. Katundu imoza wakuvika mu mawoko nga chiuta. Chigamezgo mu niengo ya kusuzga. Kuleka kopa na kwamba kugamezga. Mpani Kristo watichemera ku moyo upya. Amen. Karani gani Yesu.